राज्य सरकार को घारिलाणी ईवी टेंशन। जून पहलू केमिति चलिबो विद्युत गाड़ी। कौटी चार्जिंग पॉइंट नहीं तो कौटी पर्याप्त नहीं ईवी गाड़ी। तेल संकट भितर राज्य सरकार को घारिछि ईवी टेंशन। जून पहलू सरकारी स्तर में केमिति विद्युत गाड़ी चलिबो से नहीं सरकार को घेरिछंती विरोधी। तेबे परिवहन मंत्री कहिसंती ईवी को बदलिबो पेट्रोल डीजेल गाड़ी। तेल संकट भितर राज्य सरकार को ईवी टेंशन घारिला। खोद मुख्यमंत्री निज कार्डेक्स संकुचित करी कम गाड़ी व्यवहार उपरे देउछंती गुरुत्व। जून आरंभरू लोकसभा भवनरू ब्लॉक पर्यंत ईवी व्यवहार पई अधिकारी को दिया जाइछि निर्देश। तो बड़ प्रश्न है कम समय मध्य एते संख्यक ईवी उपलब्ध होई परिबो तो। मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती आसंता जून पहलू सरकारी ऑफिस पई जेते नुआ 2 चकिया और 4 चकिया जान किना जिवो सेगुड़िक ईवी होइथिबा अणायत होउछि। तेल दर 10 दिन रे 3 थर बढ़िलाणी। 5 टंकारु अधिक महंगा हेलाणी। तेल दर रे लागि छिनिया। गत 10 दिन मध्य 3 थन बढ़िलाणी तेल दर। आज पुणी महंगा होइछि पेट्रोल डीजेल। लिटर पिछा प्राय टंका लेखाए वृद्धि घटिछि। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु औषधित तैल दर रे वृद्धि होइछि एवं तैल कंपनी क्षति सहुथबार कहउछंती। एपरिकी आगकु भी दर वृद्धि ट्रेंड जारी रही पारे। एभली स्थिति रे राज्य सरकार पेट्रोल और डीजेल उपरु भ्राट ह्रास करी खाउटिंग बोझ हल्का करबाकू दाबी करिसंती विरोधी। 10 दिन रे 3 थर बढ़िलाणी तेल दाम। दर महंगा परे महंगा होउछि। उभय पेट्रोल और डीजेल 3 थर रे बढ़िलाणी 5 टंकारु अधिक। सखाळु सखाळु गाड़ी टांकी रे लगैबा बेलकू बदली जाउछि दर। मुंडरे हाथ दउछंती खाउटी। जाळुछि ग्रीष्म प्रवाह घांटुछि विद्युत विभ्राट। मात्राधिक एसी व्यवहार साजुछि काळ। गोटे पटे प्रचंड ग्रीष्म लहरी अन्यपटे अघोषित विद्युत काट। लो वोल्टेज ठारू ट्रांसफॉर्मर पोड़िवा जाए राज्य को विभिन्न स्थान में विद्युत सेवा को नहीं असंतोष तेजुछि। मात्राधिक एसी व्यवहार पर भांगुछि कि पावर सिस्टम। खोद उपमुख्यमंत्री और शक्ति विशेषज्ञ एथिपाई अत्यधिक एसी व्यवहार को दायी करिसेंती। तेबे प्रतिवर्ष एभली समस्या उपुजुथिले भी विद्युत वितरण संस्था काहेकि एडवांस होई पारुनी ताकू नै भी प्रश्न उठुछि। हुतुहुतु होई जळुछि ट्रांसफॉर्मर। विद्युत सेवा पूरा ठप। गोटे पटे बलांगीर आ गोटे पटे ब्रह्मपुर। कूलर एसी कथा छाड़ंतु पंखा पाई भी करेंट नाही। असह्य गरम और गुळुगुळी जंत्रणा को जेमिति डबल करि पकाउछि। तेबे एभली घटना खाली एई 2 सहरर नुह। इलेक्ट्रिकल हाई डिमांड भितरे राज्यर विभिन्न स्थानरू आसुछि एमिति चित्र। प्रकाश पाइला +2 नामलेखा विज्ञप्ति। जानतु केउ तारिखरू करिवे आवेदन। चलित शिक्षा वर्ष 2026-27 पई +2 नामलेखा विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता 26 तारिखरू जून 30 तारिख जाए छात्र छात्री माने ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। जुलाई 8 रे प्रथम पर्याय मेधा तालिका रे प्रकाश पाइबो। प्रथम पर्याय रे चयन छात्र छात्री जुलाई 9 रु 15 मध्य रे संपृक्त शिक्षानुष्ठान ने नाम लेखाइबे। अगस्त 12 सुधा समस्त पर्याय नामलेखा शेष होबा नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। द्वितीय पर्याय नामलेखा पई जुलाई 23 तारिख रे मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। छुट्टी दिन रे ऑफिसर को भेटिले मुख्यमंत्री। राज्यर आईन श्रृंखला स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी खारवेल भवन रे उच्च पदाधिकारी मानक सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करुछंती। राज्यर आईन श्रृंखला स्थिति समीक्षा करुछंती मुख्यमंत्री। छुट्टी दिन रे ऑफिस आसी समीक्षा करिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। आईन श्रृंखला स्थिति सह शिल्पायन संपर्क रे आलोचना करिछंती। उड़ुछि प्रदूषण नियमर धजिया। बेआईन इटाभाटी पई उड़ुछि माटी। ना अछि प्रशासन भय ना अछि आईन डर। किछि असाधु व्यवसायी पई विपन्न माटी पवन आ जनजीवन। इटाभाटी पई नदी कूलरू बेधड़क उठुछि माटी जहाँ नदीबंध प्रति बड़ विपद सृष्टि करुछि। अन्यपटे नदी माटी को व्यवहार करी बेआईन भावरे गढ़ी उठिथिबा इटाभाटीर विषाक्त धुआं लोकंक जीवन जीवाकू दुर्विसह करि देउछि। हेले सबकिछि देखि काहेकि एक्शन नौनी प्रशासन कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जेउठी आखि पकाइबे माळमाळ इटाभाटी किंतु काहारी नाही अनुमति। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह रे भुसुभुसु करी बाहरुछि धुआं। साधारण लोकंक नाही नथिबा असुविधा। जम्मू काश्मीर रे पुणी गुळीर शब्द। राजौरी जंगल रे चलिछि ऑपरेशन।
जम्मू काश्मीर रे राजौरी जिले में शनिवार सुरक्षा बाहिनी और आतंकवादी मध्य एक बड़ धरणर गुली विनिमय होता बेले समग्र अंचल पर प्रशासन पक्षर हाई अलर्ट जारी करा जायछि। सुरक्षा बाहिनी प्रारंभिक सूचना अनुसार यह दुर्गम अंचल में 2 जन सशस्त्र आतंकवादी आत्मगोपन कर रही जो निपात करने सेना उद्यम चलाई। सूत्र अनुसार पारी नाला सीमांत अंचल में आतंकवादी गतिविधि नहीं सुरक्षा एजेंसी गुड़िक गुप्त सूचना मिलता। आधार में भारतीय सेना और जम्मू काश्मीर पुलिस एक स्वतंत्र मिलित दल गठन कर संपृक्त अंचल में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन आरंभ कर सैनिक माने जंगल मध्य को प्रवेश करुवा समय पूर्व आम्बुश लगाई लुचि रही आतंकवादी माने हठात सैन्य मान उपरकू आतर्कित गुलीमाड़ करथिले। कर्मचारी छुट्टी बातिल कला ओपीटीसीएल बिना अनुमति मुख्यालय छाड़िबा मना। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जोगु विद्युत चाहिदा वृद्धि पाइबारे लागिछि। ओभरलोड जोगु राज्य में पावर कट होउछि बोली सरकार पक्षरु सफेई दिया जाउतला बेले एही संकटजनक परिस्थिति को दृष्टि में रखी ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पक्षरु जरूरीकालीन पदक्षेप निया जाइछि। राज्य में निरवच्छिन्न विद्युत सरबराह सुनिश्चित करने ओपीटीसीएल आज तार समस्त वर्गर कर्मचारी को छुट्टी तत्काल प्रभाव रद्द करिछि। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି କର୍ମଚାରୀ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ କେବଳ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଓ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛୁଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୂର୍ବ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଛୁଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ରେ ଅଳିଆ ଓ ପଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଚିନ୍ତା। आउ अल्प दिन पर आसिब वर्षा ऋतु आसिले कटक सहरवासी चिंता बढ़ी जाए कारण वर्षा दिने सहर में देखा जाए जलबंदी समस्या। जलबंदी जोगु साधारण जनजीवन सांघातिक भाव प्रभावित होता है। चलित वर्ष मौसुमी वायु आसिबा पूर्व कटक सहरवासी जलबंदी समस्या को नहीं चिंतार अछंती कारण सहरर नाल नर्दमा गुड़िकरू अलिया आवर्जना और पंक बाहर करने कार्य शेष होना। एपर्यंत पंक कढ़ा कार्य 50% शेष होनथिबार अभियोग करिसेंती सहरर 33 नंबर वार्डर बीजेडी कॉर्पोरेट प्रदीप साहू। से कहिसेंती जे प्रति मासरे पंक बाहर करा कथा किंतु याकू 3 मासरे थरे करबाकू निष्पत्ति निया जायथिला। हेले मौसुमी वर्षा आसुथिबा बेले एपर्यंत एही कार्य शेष होई पारला नाही। आसिला बड़ खबर खाता को आसिला सुभद्रा टंका किंतु एही मानकर कटिगला नाम। आज भिडियो रे रही सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट केतेक महिला खाता को टंका आसी सारी आउ केतेकर नाम तालिकारु कटि जाइथिबार खबर सामना को आसुछि। तेबे कहार टंका आसिला कहार नाम कटिला एवं जदि आपनक टंका आसी नाही तेबे कोन करिवे सबकिछि जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार एक बड़ योजना जहाँ माध्यम रे राज्यर लक्षाधिक महिला आर्थिक सहायता दिया जाउछि। एही योजना रे अनेक महिला आवेदन करथिले एवं धीरे धीरे एबे सेमानक टंका सीधा सड़क बैंक खाता को पठा जाउछि। किंतु एही मध्यरे अनेक महिला कहउचंती आमे आवेदन करथिलु सबु डॉक्यूमेंट देइथिलु तथापि टंका आसिला नाही। एथिरे प्रमुख कारण गुड़िक हला बैंक खाता सह आधार लिंक नथिबा, डीबीटी सक्रिय नथिबा, फुल आधार नंबर किंबा मोबाइल नंबर 2 थर आवेदन करिथिबा, योग्यता नथिले मध्य फॉर्म भरिथिबा बैंक खाता बंद होइजिबा, केवाईसी असंपूर्ण रहिजिबा। एही कारणरू अनेकक टंका अटकी जाइछि। केतेक महिलांक खाता को 5000 टंका आसी सारिछि आउ केही ए पर्यंत अपेक्षा रे रहिसंती। एबे प्रश्न उठुछि जदि आपनक टंका आसी नाही तेबे कोन करिवे आउ ए 5000 टंका केबे आसिला। सावित्री दिन टंका 5000 टंका समस्त खाता को आसी सारी आउ जो मानकर टंका आसी नाही नाम कटि जाइछि सेमाने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। प्रथमे निज बैंक खाता रे डीबीटी चालू अछि कि नाही चेक करंतु। आधार कार्ड बैंक सहित लिंक अछि कि नाही देखंतु। केवाईसी संपूर्ण करंतु। आपनक फॉर्म रे कोनोसी भूल थिले निकटस्थ मो सेवा केंद्र को जाई सठिक करंतु। सरकार कहिसंती जे जे मान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक अछि सेमानक खाता को पर्यायक्रमे टंका पठाजिबो। तेनु जदि आपनक टंका ए जाबत आसी नाही तेबे भय पाइबार किछि नाही। प्रथमे निज डॉक्यूमेंट एवं बैंक डिटेल्स जांच करंतु। आउ एक बड़ सूचना केतेक ठक लोक फोन करी ओटीपी किंबा बैंक डिटेल्स मागुचंती दयाकरी काहाकू मध्य ओटीपी किंबा एटीएम पिन कहतु नाही। आजिर एही भिडियो रे आमे कथा हबा सुभद्रा योजना टंका को नहीं। राज्य रे अनेकक महिलांक खाता को टंका आसी सारछि किंतु ए पर्यंत हजार हजार महिला अपेक्षा करछंती।
ଅନେକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଫର୍ମ ଭରିଥିଲୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ତଥାପି ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି କାହିଁକି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି, କାହିଁକି ଆସିନି ଏବଂ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କାରଣ ଡିବିଟି ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ ତେବେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ସିଧା ଖାତାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କେୱାଇସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା। ଅନେକ ମହିଳା ଫର୍ମ ଭରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା। ଭୁଲ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଭୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର, ଭୁଲ ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ୍, ଭୁଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆଉ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଫର୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଫର୍ମରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ସଠିକ୍ କରାନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କେତେକ ଠକ ଲୋକ ଫୋନ କରି ଓଟିପି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଟିପି କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ ପିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯଦି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଆମ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଟକିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଆବେଦନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଲିଙ୍କ ନଥାଏ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ କରାନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଏହା ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଅଟକିଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଡିବିଟି ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କାମ କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆବେଦନ ଅଟକି ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଅଟକିଯିବ। ଚତୁର୍ଥ କାମ ଫର୍ମରେ ଭୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ନାମରେ ଭୁଲ, ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଭୁଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବରରେ ଭୁଲ, ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ୍ରେ ଭୁଲ। ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁରେ ବଢୁଛି ସ୍କାମ୍, ସାବଧାନ ନହେଲେ ଖାଲି ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଓ ସତର୍କବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଏବେ ଠକ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି, ଓଟିପି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଆସିଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭେରିଫିକେସନ ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି କଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କଟି ଯାଉଛି। ଆଉ କେତେକ ଠକ ଲୋକ ଭୁଲ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପେମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଟୁ ଗେଟ୍ 5000। ଲୋକମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ଲିଙ୍କ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଏଟିଏମ୍ ନମ୍ବର, ଓଟିପି, ସିଭିଭି ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଠକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଠକ ଲୋକ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ଫେକ୍ ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର କେବେ ଫୋନ କରି ଓଟିପି କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ ପିନ୍ ମାଗିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଓଟିପି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍କାମ୍ରୁ କେମିତି ବଚିବେ। ଅଜଣା ନମ୍ବର ଫୋନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଓଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଟିଏମ୍ ପିନ୍ ଏବଂ ସିଭିଭି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସାଇବର ଠକେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଏଭଳି ଫୋନ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ ଆସିଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ବାକି ଅଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତାତି ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି।
सारा राज्य रे पारद उपरमुहा होबार लागिछि। सकाळु उठिबा क्षणी देहरु गम गम झाड़ बाहरुथिला बेले दिन बढ़िबा सहित तापमात्रा आकाश छुआ होउछि। एहा संगकु प्रबल झांजी पवन स्थिति को आहुरी जटिल कर देछि। गरम गुळगुळीर माडरे साधारण जनता संतुली होउछंती। विशेषकर झारसुगुड़ा परिस्थिति असंभाळ रूप धारण करिछि। 45 डिग्री पार करिछि पारा। सकाळु राति जाए स्थानीय बासिंदा गरम रे आउटुपाउटु होउछंती। दिन दुईपहर रे रास्ता घाट सुनसान हो जाउछि एवं लोके घरु बाहरिबाकू भय करुछंती। व्यवसायी ठारू आरंभ करी दिन मजुरिया समस्तଙ୍କ जीविका एही ग्रीष्म प्रभाव जोगु उपरमुहा दरदाम बढ़ी गलाणी। मासिकिया बजेट नियंट होउछि दरमा टंका। मध्य प्राच्य रे युद्धर प्रभाव सीधा सड़क भावे लोकंको पकेट उपरे पड़िछि। तैल संकट भितरे बढ़िछि खाइबा सामग्रीर दाम। गोटिए सप्ताह भितरे प्राय सबु नित्य व्यवहार कार्य सामग्रीर दर बढ़ी जाइछि। दरमा जेतिकी मिलुछि सेथिरे घर भड़ा सहित परिवार चलाइबा कष्टकर हेलाणी। दरदाम वृद्धि फल सीधा सड़क पकेट उपरे पड़िछि महंगा माडर प्रभाव। प्रति मासरे बढ़ी बढ़ी चलिछि घर खर्च। डाली दर सप्ताहक मध्यरे किलो पिछा 5 टंका वृद्धि पाइछि। रिफाइंड लिटर पिछा 5 टंका बढ़ी जाइछि। सोयाबीन बड़ी किलो पिछा 10 टंका। अदा रसुण दरदाम पाखापाखि 2 गुणा बढ़िछि। किलो पिछा 20 टंका बढ़िछि अमूल दाम। खाइबा तेल दर भी बढ़ी जाइछि। जिला जोगाण अधिकारी मानंकु जोगाण सचिवंको कड़ा तागिद। जिला जोगाण अधिकारी मानंकु जोगाण सचिव करिसंती कड़ा तागिद। नियम पालन नकले निलंबित हेबे किंबा चाकरी जीव। अत्यावश्यक सामग्रीर कृत्रिम अभाव सृष्टि पूर्वरु पदक्षेप नियंतु। रिएक्टिव हेबा परिवर्ते आगुआ प्रोएक्टिव होई काम करंतु बोली जोगाण सचिव संजय सिंह कहिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती जे कंट्रोल रूल को पालन करंतु नहेले निलंबन और बहिष्कार कराजिबो। एलपीजी डीजेल पेट्रोल दरदाम वृद्धि रे काहेकि प्रोएक्टिव होई काम करबाकू निर्देश को अपेक्षा करबाकू पड़ुछि। किछि असुविधा अछि तुरंत जणाओ। जिला स्तर रे चढ़ाऊ कर। कलाबजारी उपरे एक्शन नियो। कोठी असुविधा अछि जणाओ। एही अवसर रे जोगाण अधिकारी मानंकु कड़ाकड़ी भावे निर्देश पालन पई जोगाण मंत्री अधिकारी मानंकु शपथ कराइछंती। चाउल डेलीवरी को नहीं असंतोष प्रकाश करे जोगाण सचिव। 2024-25 रे 63 लाख मेट्रिक टन चाउल उत्पादन करा जायछि। किंतु ए पर्यंत 50,000 मेट्रिक टन चाउल डेलीवर केउ कारणरू होई पारिनी बोली अधिकारी को प्रश्न करिसंती। 100% ई-केवाईसी पई विभागीय अधिकारी को टार्गेट देले जोगाण सचिव। राज्य रे 3 कोटी 30 लाख राशन हिताधिकारी रहिसंती। वर्तमान सुधा 97% ई-केवाईसी सरिछि। आधार जांच 96% होईछि बोली सूचना। राज्य को मिलिबो 4000 कोटी। सिजिमाड़ प्रकल्परू 1500 नियुक्ति। बजळिबो कलाहांडी रायगडार चित्र। ओडिशार अर्थनैतिक उत्थानर वर्तमान सबठारु भल उदाहरण होउछि निकटरे प्रकाशित एक रिपोर्ट। मार्च 2026 रे नीति आयोगर द्वितीय संस्करण फिलाप्स हेल्थ इंडेक्स रे ओडिशा शीर्ष स्थान रे अधिकार करिछि। एही रिपोर्ट अनुसार ओडिशार राजकोषीय स्वास्थ्य देशर सर्वोत्तम। शक्तिशाली राजस्व आदाय, कम नियंट एवं श्रृंखलित सार्वजनीन खर्च एहार मुख्य कारण। तेबे एही सफलता पछर प्रकृत कहानी राज्यर विपुल खनिज संपद उपरे आधारित। ईरान सह युद्ध बंद करिया पई अमेरिका कांग्रेस प्रस्ताव पारित। अमेरिका ईरान मध्य युद्ध को नहीं एक बड़ खबर बुधवार सामना को आसी। ईरान सह युद्ध बंद करिया पई अमेरिका कांग्रेस प्रस्ताव पारित करिछि। एथिरे ट्रम्प 4 जण सांसद तांको विपक्ष रे भोट दैछंती। एबे केवल राष्ट्रपति भोट क्षमता बजाय रखिछंती। अमेरिका कांग्रेस रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सामरिक क्षमता को सीमित करिया पई एक प्रस्ताव गृहीत होईछि। भोट रे विरोधी डेमोक्रेट को सह 4 जण रिपब्लिकन सांसद जोग दैथिले जदिओ 3 जण विरत रहिथिले। प्रस्तावटी 50-47 भोट रे पास होईछि। जदिओ एहाको आईन ने परिणत होबा पूर्वरु आहुरी अनेक पदक्षेप दबाकू पड़िबो। जदि एही आईन ने परिणत हुए तेबे ईरान विरुद्ध रे युद्ध जारी करबा पई ट्रम्प प्रशासन को कांग्रेस मोदी को इटाली बुलाइले मेलानी। कोटिए कार रे यात्रा रात्रि भोजन परे सेलिफ। इटाली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मेलोनी गोटिए कार रे यात्रा करी अनेक स्थान भ्रमण करिसंती।
2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କନସୋର୍ସିୟମ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଟୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ 5 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲାନି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ରୋମର ରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି କାର୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଲୋସିୟମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜେପି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଶୋଧନକୁ ଆକ୍ରମଣ, 2 ଗିରଫ। ବିଜେପି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଦୁରୁଆନାକୁ ଅପହରଣ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ସୋମବାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଦାଲତ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର ଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ 6 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନଅଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ ଜୀବନର ମାରିଦେବାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ସକାଳେ ନୀଳାଞ୍ଚଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି। ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଇପିଏଫ୍ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସେବା ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୁଧବାର ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର